ପିଲାମାନେ आज आम षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर जन्मभूमि कविता पढ़ा अर्थात भाग 2 पढ़ा। पूर्व क्लास आम भाग 1 पढ़ते अर्थ प्रथम पेज पढ़ते बुझी प्रश्न शब्द अर्थ लिखते। आज आम पर पेज को पढ़ा टे पूर्वपाठ आलोचना करदे तुम शुण ताले ये जो कवि अच्छा भक्त कवि मधुसूदन राव कौन कहते जन्मभूमि दर्शक करते किपरि जन्मभूमि महान वीरपुरुष जन्म करते से किपरि देश निज जीवन को उत्सर्गित करते वर्णन अच्छी मुझे आलोचना कर देख दुई पारु से जलधि ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी चरण रे विराजित महासागर विंध्यगिरि वर कटिरे गंगा दुई पार्श्वे जलधि अर्थात जन्मभूमि दुई पार्श्वे कौन अच्छी जलधि जो सागर महासागर ह्रद समुद्र नदी नई आना कौन अच्छी प्रभावित होती से ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी चरण में विराजित महासागर ए जन्मभूमि चरण अर्थ पात्र कौन अच्छी महासागर मान विराजमान करुच्ची अच्छा देखा जाऊँगी विंध्यगिरि बर कटिरे विंध्य अर्थ हूँ पर्वत गिरिवर कटिर अर्थ कटिर अर्थ हूँ अंधा पक्षे कौन अच्छी पर्वतमाला देखा जाऊँगी गंगा आदि केते नदी शोभे शरीर ताले जन्मभूमि शरीर कौन अच्छी गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी आदि प्रभावित होती। जदि पिले जदि आम भारतर गोटे मानचित्र आम देखा हम तो मुझे डायग्राम देखिए ताले मुझे देख चाहूँगी कौन मिले पूर्व एटा हूँ पश्चिम एटा हूँ दक्षिण एटा हूँ कौन उत्तर ताले पचार भाग भारत पूर्व कौन अच्छी मिले बंगोपसागर कौन अच्छी मिले बंगोपसागर नोट करते था भारत पश्चिम दिगरे कौन अच्छी मिले आरब सागर ताले दक्षिण दिगरे कौन अच्छी भारत महासागर ताले पिले बाकी रहा कौन उत्तर ए उत्तर रे हिमालय पर्वतमाला अवस्थित पिलेटा नोट कर रखी दियो जदि गले एग्जाम दबो जदि गले आसीबो यार पूर्व रे कौन अच्छी पश्चिम रे कौन अच्छी उत्तर रे कौन अच्छी जे नोट करतो ए शब्द को देखियो डायग्राम करके टिके शॉर्ट शॉर्ट करले तो मन रखियो संसद ले तापर देखो जन्म मिले तो कल रे केते सुर वीर नरे रामचंद्र भीष्म द्रोण कर्ण अर्जुन महाकवि वेद व्यास वाल्मीकि कालिदास गाइले पवित्र कंठे तोहरी गुण चैतन्यादि महात्मा जने पचारिले विभु नाम आनंद मने केते केते पुण्यवती केते प्रतिव्रता सती केते वीर नारी केते वीर जननी समस्ते तोर दुहिता पद्मिनी सावित्री सीता दुर्गावती आदि केते वीर रमणी नमई भक्ति भरे अधम क्षमा सुत तो चरण रे ताले पिले आमे ए पर्व जेटा पढ़ले ताले बिट बाय बिट बुझी ताले पिले मु अबे बुझौजी तुमे ताले बही को देखो जन्म मिले तो कोल रे अर्थ पिले काहार कोल रे ए भारत मातार कोल रे केते सुर वीर नरी सुर अर्थ पिले देवता नर अर्थ होची मनुष्य ताले भारत माता जन्म कोल के जन्मले सुर और किए से देवता बा मनुष्य माने जन्म लाभ कले किए से पिले किए से सुर देवता किए बा मनुष्य किए रामचंद्र भीष्म द्रोण और कर्ण और अर्जुन महाकवि वेद व्यास वाल्मीकि कालिदास गाइले पवित्र कंठे तोहरी गुण ताले वेदव्यास महाकवि कौन कले वेदव्यास और वाल्मीकि कालिदास कौन कले ए जन्ममाटीर महान गुण को पवित्र कंठरे गान कले चैतन्य आदि महात्मा जने श्री
ପଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ସେ ଖୁସି ହୋଇ ପଚାରେ ତାହେଲେ ଭାରତ ମାତାରେ କେଉଁ କେଉଁ ମହାନ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ। କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, ପିଲେ ପୁଣ୍ୟବତୀ ମାନେ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଭାରତ ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଆଉ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମହାନ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟବତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। କେତେ କେତେ ପ୍ରତିବତ୍ତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ କେତେ ବୀର ଜନନୀ। ପିଲେ ଜନନୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମା, ବୀର ହେଉଛି ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥ ଯେ କ'ଣ କରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ହେଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ନାହିଁ। ସେଇ ମହାନ ପୁରୁଷ ମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି। ସେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ସେ କିପରି ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ସେ ବାର ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଦି କେତେ ବୀର ରମଣୀ। ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାରତରେ ଯେତେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ନର ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା ଅର୍ଥ ଝିଅ ବା କନ୍ୟା। ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଦି କେତେ ବୀର ରମଣୀ। ରମଣୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ନମଇ ମାମକତି ଭରେ ଅଧମ କ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ। ନମଇ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ ପ୍ରଣାମ କରି। ଏଠି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ମାତାର ବା ଜନ୍ମଭୂମିର ଯଶଗାନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ପିଲେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିପରି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ଆଉ ଆମ ଦେଶକୁ କିପରି ଆଗେଇ ଆଗେଇ ନେବା। ପିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କି ଆଲୋଚନା କଲି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ପିଲେ ଏଇ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖିଦେବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ଆନ୍ସର ଦେବ। ପିଲେ କହିଲ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀରା ରମଣୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। କହିଛି ମନେ ଅଛି? ବୀରା ରମଣୀ ବୀର ନାହିଁ, ବୀର ହେଲେ ପୁରୁଷ, ବୀରା ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମହିଳା କିଏ ସେ କହିପାରିବ? କିଏ ସେ? ତାହେଲେ ପିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ତାହେଲେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ ଟିକେ। କିଏ ସେ? ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ କିଏ ସେ? ସୀତା। ଭାରତର କଟିରେ କେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି? ପଢ଼ିଥିଲି ଏନେ କଟି ହେଉଛି ଅଣ୍ଡ୍ରପ୍ରଦେଶରେ, ତାହେଲେ ଭାରତର କଟିରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଅଛି। ତାହେଲେ ଭାରତର ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି କହିପାରିବ? ତାହେଲେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଭାରତର ନଦୀ, ଭାରତର ଶରୀରରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଆଦି କ'ଣ ହେଉଛି ଶୋଭା ପାଉଛି। ପିଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଗ 2 ପଢ଼େଇଲି ତୁମେ ଏହି ପାର୍ଟରେ କ'ଣ କରିବ ତୁମ ମନରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାଇକରି ରଖିଥିବ, ତା ଆନ୍ସର ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପଚାରିବ, ଆମେ ତୁମ ଡାଉଟ୍ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମୁଁ ୟାର ନୋଟ୍କୁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଦେବି। ତୁମେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଖାତାରେ କରି ଗୀତଟିକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ମନେ ରଖି ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି, ମୁଁ ରହୁଛି।